यूजर अपने मुताबिक डेटा टाइप बनाता है, उसके अंदर कितने वैल्यू स्टोर करवानी है, कितने नंबर तक फिक्स करता है एरे की साइज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दे। मैं पाछળ से डॉट थोड़ा क्लोज कर दो। चलो नीड ऑफ एरे, एरे की जरूरत क्या है? डोर की दुबई चलो एरे की जरूरत શું પડે? શા માટે हम एरे का यूज करते हैं? ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल दिया है बुक के अंदर। चलो ઊભી છું, વાતો कर लो બધા। To handle marks of 60 student in particular subject, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके अंदर 16 स्टूडेंट के मार्क्स आपको हैंडल करने हैं। If we write a C program in following manner, ठीक है, the program becomes too large। अब आपको 16 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, तो आप 16 टाइम प्रिंटफ स्कैनर लिखोगे। 60 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स डालने, तो मैं क्या करूंगी? प्रिंटफ एंटर मार्क ऑफ स्टूडेंट 1 फिर स्कैनर एंटर मार्क ऑफ स्टूडेंट 2 फिर स्कैनर। तो 60 टाइम प्रिंटफ स्कैनर लिखोगे तो प्रोग्राम कैसा बन जाएगा? लॉन्गर, लार्ज, ओके, containing very large amount of data and cumbersome to read, means रीड करने के लिए भी हमारे लिए इजी नहीं रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा, ओके, और प्रोग्राम बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? एरे। अब एरे क्या है? We have to repeat similar type of statement, एक ही स्टेटमेंट, सिर्फ वैल्यू ही चेंज होती है। तो रसू क्या मारे भाई? मैं क्या हंसे हो? ना बाहर जाओ तो तू है हंसते, बाकी शांति थी बेस। शांति के बैठो तो। वो ये जोक्स नहीं करती, बराबर है? मोटू बंद रख, दारू सब ना बोल। आसान बंद कर वाला। चलो लास्ट पे स्टैंड अप, जो पूछूं उसका आंसर दो। Why we use array? Why we use array? बंद कर दो। Why we use array? ધ્યાન હતું ભાઈ? આપણે અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ આવો છો યુટી દેવા, તો શાંતિથી આવવાનું, જતું રહેવાનું, બાકી ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું। હસવાનું બંધ કરો ભાઈ, વાર્તા नहीं चलती है यहाँ। चल धनराज, why we use array? सॉरी, यू जयराज बोली। why we use array? तो ये मारो प्रश्न है, मैं कीधું તું मैं बंद करवा जजे। टाइप्स बोलूंगा, નથી કરું, રહેવા દો, ટાઈમ વેસ્ટ ના કરો। we have to repeat similar type of statement, एक ही स्टेटमेंट हमें बार-बार अगर लिखवाना है, रिपीट करना है, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यू चेंज होगी। एंड डिक्लेयर डिफरेंट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर, इट इज अवेलेबल टू मेक यूज ऑफ एन एरे। आई इतना वारंवार एक नया स्टेटमेंट लिखिए, टाइम वेस्ट करिए, उसकी बजाय आपको एरे को डिफाइन करना है। एरे है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। What is array? Is an user defined data type. Why we use array? So similar type of statement हमें रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हम एरे को डिफाइन करते हैं, एरे बनाते हैं, ओके। अब एरे, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, बुक के अंदर अंडरलाइन करना, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर which consists of group of variable, एरे टॉपिक देखो સેમ આવે નથી, અહીંયા બે ત્રણ છે, નીડ ઓફ એરે, नीड ऑफ एरे પછી હશે टाइप्स ऑफ एरे। an array is a data structure
एरे के अंदर आपको साइज फिक्स करनी पड़ेगी 16 मीन्स जितने स्टूडेंट के जितनी आपको जरूरत है, ठीक है, उतनी साइज आपको एरे के अंदर फिक्स करवानी पड़ेगी। तो मैं मत करो भाई, खोटा फालतू सवाल ना करो, ना करिए तो ए જોઈ લો બધું લેબમાં। अब હું એરે બનાવી દઉં માર્ક્સ અને સાઈઝ આપી દઉં 16 ઓકે। આ શું લખ્યું છે એને જુઓ Mark 16. એ નહીં, એ તો મને ખબર છે, પેલા સ્ટેન્ડ અપ આ શું લખ્યું છે તમને બધા બુદ્ધિ નથી એ તો બધાને ખબર જ છે, પણ એ શું કહેવાય તો મને ખબર, મને વાંચતા આવડે છે, એમાં ક્યાંય કશે મળશે નહીં ભાઈ। Last element. આ લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે, આ લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે અહીંયા આવો આપેલું. એ તો 59 last element. ભાઈ। મોઢા બંધ અને શાંતિથી જે સમજાવું ને, એક એક વસ્તુ પૂછો માં ધ્યાન આપો તો આવડશે। બેસવાનું કીધું મેં? ચાલ ભાઈ સ્ટેન્ડ અપ। આ શું છે તમારા બધું કેજી વાળા જેવી બુદ્ધિ તો કેમ 16 ની લખ્યું? આ બધું નડવાનું છે પ્લીઝ। સ્મિત આ શું છે બધું? અલા મીન્સ આ શું લખ્યું છે મેં? हाँ एरे एरे, उसमें नेम ऑफ एरे क्या है? वन मार्क्स। साइज कितनी फिक्स की मैंने? 60 मैं तो 59 मैं तो बोले તમે જે બોલો છો ને બધા બુદ્ધિ વગરનું બોલો છો। अरे मैम 60 लख्યું 60 જ એવું કરી નથી પૂછ્યું કે મેં શું લખ્યું છે મીન્સ, એ તો મને વાંચતા આવડે છે। तो मैम एरिया में 60 साइड છે હા ઊભા રહો બસ, જેમ કહો ને ઊભા રહેજો બધા। હવે ફર્સ્ટ એલિમેंट શું રહેશે? 0 टू स्टार्ट करेंगे, 0 से 0 टू 59 का 0 टू 59 तो 16 में मेरे अंदर हो गए टोटल कितने हो गए 16 क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 59 तक। हैं तो मैम 0 to 60 क्यों नहीं आया? तो 61 हो जाएंगे भाई। हां तो 61 जीरो काउंट करो आपने 60 फिक्स किया है मींस उसके अंदर आप 16 60 છે मार्क्स एंटर कर सकोगे, 60 स्टूडेंट के मार्क्स। હવે स्टार्ट करूंगी 0 से, तो मैं जीरो पर बनाओ 5 से क्यों नहीं? भी आ सकता है 60 में मार्क्स हो क्यों नहीं? તમે સમજો પહેલા મારી વાત, હું બોલવા સાંભળો પહેલા। फर्स्ट एलिमेंट मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6, मार्क्स 59 तक क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। 1 से स्टार्ट करोगे तो 60 तक आएगा। बट मैम 60 मार्क्स हो सके मैम 60 નંબર જોઈએ का અરે એલિમેન્ટ ની વાત છે, માર્ક્સ હજુ ડાલ્યા જ નથી, એલિમેન્ટ નું નામ છે। અહીંયા જુઓ બુકમાં वेरिएबल नेम है मार्क्स 16 मींस ये एरे नेम है आपका। अरे मैम एरे समझा रहे तो एरे आ एरे નું નામ છે, एरे नेम है मार्क्स। मैंने साइज फिक्स की एरे की 16 मींस आपको आप 16 एलिमेंट डाल सकते हो, 16 स्टूडेंट के, 60 मार्क्स नहीं लिखा है, एलिमेंट है कि इतने एलिमेंट आप डाल सकते हो। 60 स्टूडेंट 60 स्लॉट तो जीरो હવે તમારો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એ નોર્મલી आप 0 से स्टार्ट करते हैं। जीरो आई गयो मार्क्स 0, मार्क्स 1 मींस मार्क्स 0 એટલે फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स, मार्क्स 1 मींस सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स, मार्क्स 2 मींस थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 से स्टार्ट करो 16 तक। 16 अरे 60 तो 16 की बात 60 बोल रही हूं भाई, समझ जाओ। मार्क्स 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, मार्क्स 1 सेकंड एलिमेंट, मार्क्स 3 थर्ड एलिमेंट, ओके 59 तक। समझ में आया? 0 से स्टार्ट किया इसीलिए 59, 1 से स्टार्ट करो तो 60। बट जनरली जो एरे है उसका एलिमेंट फर्स्ट है वो 0 ही होता है।
तो 51 આવે. It is a fixed size sequential collection of element. An array element occupy contiguous memory location. Means array element है उसका जो memory location है वो fix होता है block के अंदर. Third, the element of an array is accessed by an index number. The index number contained within square brackets is also known as subscript. अब जो अंदर में लिख रहे हो marks 0, marks 1, 1, 2, 3 उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. Fourth, a subscript number must be an integer or an integer expression. अब subscript number जो डाल रहे हो integer होना चाहिए. या तो integer number या तो integer expression means equation. Fifth, આ બધા પોઈન્ટ આઈએમપી છે એમસીક્યુ માટે. હું એમને નથી બોલતી નથી સમજાવતી. The subscript number start with 0. આવ્યું ને એરે માટે subscript number start with 0. અરે એમાં સ્ટાર્ટિંગ માં જ આવી ગયું. તો 0 વાળો છે એ એક આઈએમપી પોઈન્ટ છે અને having same data type same property. The array in C means C language can be classified into two category. array की दो category. रिया stand up. શું સમજાયું બોલ? આ કયો ટોપિક ચાલતો હતો? એ ભાઈ કયો ટોપિક ચાલતો હતો? हाँ? इसके पहले मैंने 5 पॉइंट समझाया वो क्या थे? ओए तू शांति रख दे भाई. એની પાસે છે બુક. તારે તને પૂછું ત્યારે તું તારી હેલ્પ કર. પણ મેં શું સમજાવ્યું? કયો ટોપિક છે? કાલે ટોપિક પૂછું છું. નીડ ઓફ એરે. સરસ વેરી ગુડ. સામે આર્ગ્યુમેન્ટ ના કર ભાઈ તું. ચલ ડોલી કયો ટોપિક ચાલે છે ભાઈ? બેસવાનું નથી કીધું બેટા. હસુન ખીખી ખીખી કરવા છે નંબર 1. ના સમજે શાંતિથી સુઈ જાઓ. બાકી દાંત ના કાઢો અને વાતો ના કરો. ના તો મેં હું ચલ ભાઈ હર્ષ કયો ટોપિક સમજાવ્યો એરે માટે મેં સ્ટેન્ડ અપ પહેલા તો નામ બોલે ને પેલા ઊભું થઈ જવાનું. સીધી ના નહીં પાડી દેવાની. એટલી મહેનત શીખો પહેલા. શું ચાલ્યું ભાઈ? एरे में पॉइंट्स में एरे को डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं. 5 पॉइंट की टाइप शीट में एक पॉइंट बोल कोई भी तो બેસાડીશ. જોયા વગર તને પૂછ્યું ભાઈ? સી પૂછ્યું તાર વારો આવીને ત્યારે બોલજે. मैम स्टार्टिंग में भी 0 થી સ્ટાર્ટ થાય. मींस એને શું બોલે? આપણે 0 લખ્યું તો એને શું બોલે? અંદર મેં જે 0 લખ્યું એને શું બોલાય? એને એના માટે સ્પેશિયલ વર્ડ છે. क्या बोले? શું બોલાય એને? સબસ્ક્રિપ્ટ 0 1 2 સબસ્ક્રિપ્ટ 0 ડેટા ટાઈપ નહીં પૂછતી ભાઈ. ચલો હવે એરે કે ટુ ટાઈપ્સ. The array C can be classified into two category. ભાઈ હવે સાંભળજો બાકી વાતો ના કરો. વાતો કર લો પહેલા. કર લો વાતો. આન્સર આપ્યો મેં પૂછ્યું એનો. કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તો ખરી મેમ તે આ સાચો નથી આપ્યો. બે આર્ગ્યુમેન્ટ ના કર. ટોપિક આપી બેસો ભાઈ. થેન્ક યુ. બધા નથી કીધું ભાઈ. તમારે તો એ જ રા બેસી જવાનું. ના वन डायमेंशनल यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. अंडरलाइन करो. टू कैटेगरी. 1 यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. ભાઈ અવાજ નહીં આવે. શાંતિથી અંડરલાઈન કરવાની કીધી છે. ટુ કેટેગરી. હવે वन डायमेंशनल एरे के अंदर देखो. वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल एरे
अंडरलाइन करिए क्या ये रो ये कॉलम वन रो वन एलिमेंट मींस वन रो वन कॉलम सिर्फ एक ही एलिमेंट आ पाएगा इसके अंदर मैम सुबह હવે આવું લખું હા આ એરે છે આમાં લખ્યું 1 2 3 4 આ એરે એલિમેન્ટ છે ચાર એલિમેન્ટ टू रो टू कॉलम तो मल्टी डायमेंशनल हो गए वन डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल मींस एक ही कॉलम एक ही रो मींस एक ही एलिमेंट आ पाएगा वन क्रॉस वन तो मैम एक જ લાઈનમાં 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बोला है वन क्रॉस वन यानी कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा वन क्रॉस वन मींस एक रो एक कॉलम वन क्रॉस वन आंसर क्या होगा एक वन तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आ पाएगा अच्छा सुन ले दो कॉलम दो कॉलम 4 एलिमेंट दो कॉलम दो रो टू क्रॉस टू तो टोटल एलिमेंट अच्छा चार મલ્ટીપ્લિકેશન કરો એટલે તમને ટોટલ એલિમેન્ટ મળે 3 રો ના 2 કોલમ હશે મળે ને 3 2 1 આ ત્રણ કોલમ 3 2 5 2 6 7 3 क्रॉस 2 6 एलिमेंट ત્રણ કોલમ બે રો 3 क्रॉस 2 इंटीजर है मैम जो थसे तो इंटीजर तो वन डायमेंशनल के अंदर ओनली एक ज वन क्रॉस वन यानी कि एक ज एलिमेंट सिंगल डायमेंशनल के अंदर चल શું સમજાયું બોલ તો બેસાડીશ રિયા ભાઈ જન પૂછ્યો ના આન્સર આપો ભાઈ ટેબલ શીખવાડ્યું નહીં મેં અહીંયા શું સમજાયું ડોલી આપને ના ટોપિક કયો સમજાયો ये टाइम वेस्ट ना करो बस मैं यही बोला डायमेंशनल में एक જ इंटीजर હોય અને એક જ રો હોય डायमेंशनल में मल्टी डायमेंशनल में क्या શું હોય ડબલ જ હોય મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એટલે એક કરતા વધારે બી હોઈ શકે રો એન્ડ કોલમ તો મેમ મોર કોલમ્સ ભાઈ તું પૂછ બોલ બોલ ના કર જब पूछो એમ જવાબ दे बच्चे बच्चे मोर वाला कॉलम एक कॉलम एक रो तो वन सिंगल एक से ज्यादा कॉलम और एक से ज्यादा रो तो मल्टी डायमेंशनल હવે સિન્ટેક્સ वन डायमेंशनल की डेटा टाइप एरे नेम अलग जो अंडरलाइन कर दो अरे एक साइज आ जाओ ठीक है ठीक क्या किया डेटा टाइप यानी कि जो भी डेटा टाइप हो इंटीजर हो तो इंटीजर फ्लोट हो तो फ्लोट कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर डेटा टाइप एरे નું નામ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે માર્ક્સ વાળું લખ્યું તો એમાં અમે લખી શકું इंटीजर एरे ने मार्क्સ साइज एरे की साइज फॉर एग्जांपल 60 पीछे सेमीकोलन કર્યું અંડરલાઈન એને શું કહેવાય અમે બોલી એને આ શું સમજાયું મેં આને શું કહેવાય डाटा टाइप આને કહેવાય શું એમ કહું છું સિન્ટેક્સ કહેવાય ભાઈ જનરલ સિન્ટેક્સ ફોર એરે એરે તમારે ડિફાઇન કરવો હોય તો શું લખવું પડે પહેલા તો ડેટા ટાઈપ પછી एरे નું નામ અને સ્ક્વેર ब्रैकेट्स के अंदर फिक्स साइज कि कितनी साइज का आपको एरे बनाना है मींस एरे के अंदर आपको
Declare of simple. એ ભાઈ આ શું કહેવાય ઇન્ટીજર પણ શું છે આ? અરે મેમ સિન્ટેક્સ બનાવી તમે અને Declaration મતલબ, of અરે. single. ભાઈ તું બોલમાં બચ્ચો છે ડેટા ટાઈપ હા આ શું કહેવાય ડેટા ટાઈપ Data type. આ શું લખ્યું છે Mark. હા મે નામ એને એમ શું કહેવાય એરેનું નામ. એરેનું નામ નેમ ઓફ એરે અને સાઈઝ ઓફ એરે અને સાઈઝ છે 60 અને આ સા ફિક્સ સાઇઝ Okay. અને વન Okay. સિંગલ ડાયમેન્શનલ નિલેશ શાંતિ તું બોલ ભાઈ સમજાણું હા મેમ General syntax of data type means array, data type, array name, એરે નેમ fixed size of array. છે તમને એ જ નથી ખબર કે આ શું લખ્યું તો શું તમે array define કરવાનો. अब इसकी इंडेक्स क्या क्या होगी कौन बताएगा इंडेक्स मींस सबस्क्रिप्ट कहां से स्टार्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे Zero. 0 कैसे लिखेंगे 0 से 59. पर लिखेंगे कैसे Zero. Marks bracket में zero. કોલમ मार्क्स 0 उसके मींस आपको अगर पूछे इंडेक्स तो मार्क्स 0 इसे इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट बोलते हैं नहीं आएगा mark नहीं आएगा. आ जो भी वेरिएबल मार्क लिया तो मार्क जैसे ही वेरिएबल नेम लिया हो Zero था तो mark જ આવે. અરે હા અરે એવું ના હોય તમે વેરિએબલ એરે નું નામ શું લીધું છે માર્ક્સ માર્ક્સ 0 इंडेक्स 0 एलिमेंट 1 सबस्क्रिप्ट इसे क्या बोलते हैं अंदर जो लिख रहे हो मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 कहां तक आएगा मार्क्स 59 59 तक ભયા લેક્ચર ચાલે છે આ બગીચો નથી સાંભળો પહેલા ભલે રિસેસ છે इंडेक्स 0 टू लेकर 59 सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं एलिमेंट 1 बोलेंगे एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 59 हम दीजिए ओके ओके